ବାଗେ କହୁଛୁ ଲାକ୍ଷା ରସ ଦେବି ବୋଳି ପୁଣି ସେ ବାଗେ କହୁଛୁ ଆଣି ଅଛି ଫୁଲ ତୋଳି ଏ କେତେ ରୂପ ତୋହର ଲୋକ ମା ମତେ ଏ ଜାଣିଲେ ଗୋପାଳ ଜନ ବହୁତ ତୁରିତେ ଏ ବିଟାଳ କରିବେ ପରା ଆମ୍ଭପତି ଗଣ ଏ ଅଣ୍ଟି କଉଡ଼ି ନାହିଁ ଯେ ପରା ଜାଣ ପୁଣ ଅଣ୍ଟି କଉଡ଼ି ନାହିଁ ନା ଅଣ୍ଟି କଉଡ଼ି ନାହିଁ କହିଲା ବିନା କଉଡ଼ିରେ ଦେବି ସଜାଇ ଏ ବିନା କଉଡ଼ିରେ ଦେବି ସଜାଇ ଏ ରାହାସକୁ ଯିବ ଆଗ ପଗୋଇ ଏ ଗୋପୀ ମାନେ ବେଗେ ହେଲେ ଉଠତ ଏ ବେଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତୁରିତ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଗୋପରେ ପଶି କେଳି କରିଲା ବହୁ ଛଳ ଗୋପରେ ଆଉ ଗୋପରେ ପଶି କେଳି କରିଲା ବହୁ ଛଳ ଜଣେ କହୁଛି ସଜାଇବେ ଗୋପୀଙ୍କୁ ବନମାଳ ଆଉ ଗୋପୀଏ ହେବେ ବେଶ ଯିବେ କାନନ ପାଶ ସେହି କାନନରେ ରାସ ହେବ ଜାଣ ଭୁଲା ମନ ଧ୍ୟାନ ଭଜ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭୁଲା ମନ ଜାଣ ଭଜ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭୁଲା ମନ ଜାଣ ଭଜ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଏ ଯାହା ସଜାସଜି କରିଦେଲେ ଗୋପୀ ମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ଆହା ଆହା ଗୋପୀ ମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ସଜବାଜ ହେଲେ ଆ ରାତ୍ର ହେଲେ ଆଜି ଯିବେ କୋଉଠିକି ମଧୁପୁରୀ ସବୁ ସଜବାଜ ହେଲେ ସବୁ ସଜବାଜ ହେଲେ ଯେ ଇଏ କାଳି ନାପିତୁଣି କରୁଛି ସଜ ଏ କାଳି ନାପିତୁଣି କରୁଛି ସଜ ଏ ଭାବୁଛି ଯେ ନାହିଁ ଗୋପୀଙ୍କ ହେଜ ये कृष्ण बासना तो पाइची जिए ये से बासना परा सहजे जाए जी कृष्ण बासना पाइची सहजे जीव पूर्व सुकृत जोठी जार थिबो से केबे हबनी बाबा पुणी पूर्व सुकृत थला बेला एकत्र माने प्रभु कृपा जदि थी से जोठी जार प्रारब्धर योद्धाता भाल पड़े तो से पुणी आसिकरी हम तत्कर्म अनुसारे फल हाँ तेणु करी सहजे कौन सी कृष्ण बासना जी पाई से जान ये 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 काली नापितुणी हाँ ये कला रंगरू बारी हो सी कला कौन एमती कला सी कला कौन एमती कला कला तू तो चिकण काली बजाऊ ये दांडे होसाऊ भोगारी रे तू तो चिकण कालिया हरी तू तो चिकण कालिया हरी रे तू तो चिकण कालिया गोपे बंधा होई खाइलु छाट लबणी चोराई बसाऊ हाट ये जानी मु तोर केते नट पुट ये जानी मु तोर केते नट पुट ये दंडे हसाऊ भोगारी रे तू तो चिकण कालिया हरी तू तो चिकण कालिया हरी रे तू तो चिकण कालिया बोला जय जय जगन्नाथ नीलाचल मुद्रा चिकण जय अनंत नाग उपरे जार जोग निद्रा राघव तारिका प्रभु हल कृष्ण वेश कली जुगे घेनाइल
ନରା ହସ ଗାଉଛି ମୁଁ ଜାଣ ଏ ଦୟା କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଏ ସଭାଜନ ମାନେ ପୁରା ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଆନନ୍ଦରେ ହରି ବୋଲ ଦେବ ହୁଳହୁଳି ଏ ପୀର ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାର ଗୋଟି ପଡ଼ିବ ଉଛୁଳି କାଳିଆ ହରି ସେ ତୁ ତ ଜୀବନ କାଳିଆ ହରି ସହାଣିଲେ ये कृष्ण ये सहजे गोपी जानिले यही परा कृष्ण सहजे भले सजनी गो आगो सजनी ये नकुह ताकू जे भले सजनी ये आज रात्र जे बेहेब ताहार बेपार धरा पड़िब सजनी गो आगो सजनी ये भल मंद परखिब सजनी चाल बेड़ के उछुर बेगे जीवा हेम काननपुर सजनी गो आगो ये रात्र जे हेला आखर सजनी गो बोला तिमिर हेला परा जानटी एबे आउ तिमिर हेला परा जानटी एबे आउ गाई हंबारड़ी जे देई फेरी दे आउ हलुआ हल घेनी खेतरू आसे आउ नाना मंदिर संध्या आरती बासे आउ गोधुली बेला परा होइला जान आउ गोपी माने जे जिबे हेम कानन से गोपी माने हेम कानन को जिबे हेम कानन रे राहस हब देखुचंती कृष्ण को गोपी माने कहउचंती ये कृष्ण किए की ये कृष्ण किए बोला कोटि कोटि काम प्राय अभिराम ये कन्ने मकर कुंडल ये के की पुछ चूल कंठे वनमाल मुख चंद्र मंडल से कान्हू हे कामी मानकर काम धनु से कान्हू कामिनी कूल कुसुम धनु से आउ कसती मीर पीयूष भानु से सी कान्हू कामी मानकर काम धनु कामिनी कूल कुसुम धेनु सी कष्ट तिमिर पीयूष भानु रे सी कष्ट तिमिर पीयूष भानु बोला आउ की रूप बोला कर्णे मकर कुंडल झटके गंड मंडल झटके गंड मंडल आउ मत करे मणिमय मुकुट सोहे आउ करित्र ललित हृद बक्षरे श्री बक्ष पद आउ करित्र ललित हृद बक्षरे श्री बक्ष पद चिंतामणि नाम चिंता नाम कुंभे से कोटि काम निंदे श्री अंग कोटि काम निंदे श्री अंग ये मत के मुकुट नुपुर बोला एपरी से कृष्णकर वेश सखिलो बोला नजा जमुना राधा फेरिया लो मित नजा जमुना राधा फेरिया हे नजा जमुना राधा फेरिया लो मित नजा जमुना राधा आउ ये क्षणी आसीब कलसी भांगिब नटुआ नटवर कालिया लो मित नजा जमुना राधा फेरिया नजा जमुना राधा
ରସ ରସ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବି ଗାଁ ଯାକ ବୋହିଯିବ। କି ଦେଖ ଇଏ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଳା କଞ୍ଜଦଳା ଟିକେ ଯିବ କି? ସିଏ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ କି ରୂପ, ଇଏ କି ରୂପ ନା ଇଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଗୋପୀ ମାନେ ମନ ବିଭୋର ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେମିତିଆ ରୂପ। ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଲା ନବୀନ ମୂରତି ବେଶ ଆଉ ଶ୍ରୀମୁଖ ତ୍ରିପିତ ବାସ ଆଉ ନବୀନ ମୂରତି ହରି ବର ଭଲାରେ ଭଲା ହରି ଆମ ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ଆଉ ରସୁ ଅଛି ମାୟା ପୁଣି ଆଉ ଆର୍ତ ଜନ ଆର୍ତ ପ୍ରାଣ ମଥାଣି ଭଲାରେ ଭଲା କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଣ କରିବ? କହିଲା କେ ଗଣି ପାରିବ ଭରସା ଧାରା, କେ ଗଣି ପାରିବ ଗଗନ ତାରା, କେ ଗଣି ପାରିବ ସିନ୍ଧୁ ଲହରୀ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଏ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଗଣି ପାରିବେନି। କୃଷ୍ଣ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କଣ କରିବ? କି ରୂପ, କି ରୂପ କଣଟି ସେଇଟା ଆମର କଣ? ନାଇଁ 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 ଦଳିତାଞ୍ଜନ, ଦଳିତାଞ୍ଜନ ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ରୁଚିର ତର ପକେଇବା। ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର ହୋ ପ୍ରତୀକ ରୁଚିର ତର ଆଉ ଗୋକୁଳା କୁଳା ବତାର শ্রীরমণি শিখি পুছ হৃদমণি গুঞ্জ গুছ অনুভূষ নতা ধেনু চরণ রেণু ব্রজ জবা ধরি লম্ফট ব্রজ জবা ধরি ব্রজ জবা ধরি লম্ফট তিনিরে গলা সে ব্রজ জবা ধরি লম্ফট। কৃষ্ণକୁ କ'ଣ କିଏ ବ୍ରଜ ଜବା ଧରି ଲମ୍ଫଟ କୁହାହବ? ସିଏ ଯେଉଁ ଜବା ଧରିଥିଲା ସିଏ ରସିକ ଜବା ଧରି ଲମ୍ଫଟ। ତେଣୁକରି ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖିଲେ ଇଏ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ, ଇଏ ତ ସହଜ ଗୋପାଳୁଣୀ, ଇଏ କୁଞ୍ଜ ଭିତରକୁ ଯିବେ ରାହାସ କରିବେ। ଆଜି କୃଷ୍ଣ ସକାଳେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଲିଆଣୀ ବେଶରେ, କି ନାପିତୁଣୀ ବେଶରେ ଲାକ୍ଷାରସ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ। ଗଲାବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ମୌନରେ ବସିଛନ୍ତି ବିମନରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଣି ମୌନ ଅଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହେଲା କିମ୍ପାଇଁ ବିମନ ଗୋପୀ ନାଥ ହେ ଗୋପୀ ନାଥ କିମ୍ପାଇଁ ବିମନ କିମ୍ପାଇଁ ବିମନ ଗୋପୀ ନାଥ ହେ ଗୋପୀ ନାଥ କିମ୍ପାଇଁ ବିମନ
ଦେଖିଦେଲେ ତନୁ କାନ୍ତ ହୁଏ ଆବରି ରେ ମିନ ନୟନା ଧିନ ବସନା ଗୋରି ରେ ମିନ ନୟନା ଧିନ ବସନା ଗୋରି ରେ ମିନ ନୟନା ଧିନ ବସନା ଗୋରି ଆଉ ସଜ ସଜ ଦଳେ ସଜ କୁଳ କମଳ ଭଲାରେ କୁଳ କମଳ ଆଉ ନବୀନ ଚାହାଣୀ ରାଧାରାଣୀ ଆବର ନବୀନ ପଢି ହବ ତାଳି ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିବ ବାଜା ବାଜିବ ରାଗ ଜରା ଜଗମନା